भगवान सूर्य दिन को दिन मद पिउछंती कहारी कथा शुणु नांती सबुदिन मद पी आसी घरे झगड़ा करुचंती घरे झगड़ा करिबार तांकर अभ्यास हो गलानी। अरे मु तो भावितिली मते बाहा हेला परे से सुधुरी जीवा बोली हेली पुओटे जन्म हेला परे मध्य से मद छाड़ू नाहांती। सबुदिन मद पी आसी घरे झगड़ा करुचंती। आज भी राति आसी 10टा बाजिलानी ए झाई तार देखा नाही। हौ किछि समय अपेक्षा करबी। आज मु चिकन आनी ए चिकन को टिके फ्राई कर दे मते भारी भोक हलानी मु खाइबी ए ना तू जा मु तुमको केते तरह कहिछि मद न पीबा को। आज अरे आज तुम चिकन धरी आसीच। अरे आज परा गुरुवार गुरुवार दिन रे आम घरे आमिष रंधा होएनी सेटा कोन तमे भूली गला। अबे चुप कर मते आ बेसी पाठ सिकानी चुपचाप ए चिकन ने आउ मते रोसई करके दे ए ना। अरे ना सूर्य मु रोसई करी पारिबिनी ता चला एबे भी समय आसी 10टा बजिलानी मु एबे रोसई करी पारिबिनी। कहिलु तू ए चिकन रोसई करबनी ना पारिबिनी ना तू एमिति रे मानिबुनी माडो हेले तू कोन तो बप्पार बप्पा भी ए चिकन रोसई करके दबो ए देख आराम जादे। शेषरे एते तले को खसी गला मो ऊपर को हाथ उठेइल एबे खाली हाथ उठै छे जदी ए चिकन रोसई करी न दउ ता हेले मारी मारी तो जीवन नहीं जिबे। तू जा आज होची गुरुवार तमे मते मारो मारो जीवन रो मारी देली भी मो चिकन रोसई करी पारिबिनी। सूर्य कोन कहिलु तू ए चिकन रोसई करबने हां आ तू एमिति रे मानिबुनी तोते तोते माटो मारिबा पड़िबो ए देख आराम जादे। रोसई गाड़ी भाई और हम जाते भाई ना अबे हे सूर्य अबे तू मोड़ी सुना उड़े राक्षस हबे एते कोइला परे मध्य राती हदरे मद पियासी बहु राती ऊपर अत्याचार करूछु। अबे तू मोड़ी सुना उड़े कुकुर हबे बा मु कुकुर पलड़ी जाइछे कुकुर
କେବଳ କେବଳ ହେ ହାରାମଜାଦି ପାଇଁ ଆଉ ହେ ହାରାମଜାଦି ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ ହାରାମଜାଦି ଯଦି ମୋ ମୁଖ ଉପରେ ଜବାବ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବି। আরে এই কই সূর্য ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାବା ମା ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାରି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇ ଆସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କଣ ବେ? ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତମେ ହେଉଛ ଏ ଘରର ଘର ଜୁଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଇଟା କିଆ କୁକୁର ତମେ ମୋ ଅପାକୁ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ଏ ଘରେ ପଡି ରହିଛ, ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଏ ଘରରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ମାରି ହଉଛନ୍ତି? ତୋ ବଡ ଛୁଇଁ ମାନେ ତୋ ବଡ ବାଇଶ ସମାନ ମୋ ଆଗରେ ତୋ ଜୁଇକୁ ଏତେ ବଡ ଅପମାନ କଥା କହିପାରୁଛ? ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ତତେ ମୋ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ଭାଇ ରୂପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ତମେ ହଉଛ ଭଲରେ ଅଛି তব স্বামী স্ত্রীଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ଏହି ନତସା ଆରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଅପମାନ ସହିଲା ପରେ ମତେ ତ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆରେ ଏ ନତସା ଏ ଘରେ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ପଡି ରହିବା? ଚାଲ ନତସା ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ଚାଲ। রহিদাও আরে তুমি মানে কাই গিয়ে গরু ছাড়ি চালি যাব? আরে চালি যাব তো এ শয়তান চালি যাও। শয়তান যেতে শীঘ্র পারছু যেতে শীঘ্র চালি যা। আর তুই যদি এ ঘরে রইলে এই গরুটা কেতে ভাঙি কি চুরমার করে দেবো। আর তো পরি ফুলাঙ্গা তিলে কেতে নতিলে কেতে চালি যা কইছি। আরে বাবা বাবা সূর্যকে ঘরে বাহার করনি। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ବୋଉ ଆଉ ଝିଅ ଚୁରିର ସପକ୍ଷ ନେଇ ମତେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିବାକୁ କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ମୋର ବାପା ମା ନୁହ କି ମୁଁ ତମର ପୁଅ ନୁହ। ଆଉ ହେ ହାରାମଜାଦି, ଏ ହାରାମଜାଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହ କି ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହ। ଆଉ ହେ ହାରାମଜାଦା ମୋ ପୁଅ ନୁହ କି ମୁଁ ତାର ବାପା ନୁହ। ଆଜି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଆଉ କେବେ ଫେରିବିନି ବାବା, ଆଉ କେବେ ଫେରିବିନି। যেতে শীঘ্র পারছু চালি যা। তোর চালি যা কইছি। ও পরি ফুলাঙ্গা তিলে কেতে নতিলে কেতে বাহার কইছি। আরে বাবা সূর্যকে ঘরে বাহার করেনি বাবা। সূর্য তবে ঘরে চলে যাওনি বাবা। ଚାଲିଗଲି ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମା? ସେ ଚାଲି ଯାଉ। ସେ ବାହାରେ ଯାଇ କେତେଦିନ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଇଏସ୍ କରିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଗଲେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। চল ভিতরকু চল। আরে এ মা নাতাশা, আরে এ ঝুই পুଅ, আরে সূর্য যা কহিগলা সেগুড়াକୁ মনহুଣା করিবনি। আরে মু পরা আছি, আরে ভিতরকু চল। চল রে মা, আরে চল রে বউ মা।